আজাদি বা নবেশন মাদে 1948 তখন আলে সিসে মাদে আর রোহিঙ্গা কলিও মেহনত করি দেশে আমাদের কুরবানি দিয়ে আজাদি বা লগে নবেশন মাদে কুরবানি দিবস মাদে রোহিঙ্গা লাগবে হক দিবস মাদে রোহিঙ্গা মাদে রোহিঙ্গারে আজাদি নবেশন প্রত্যেক মাইনরিটির কনসার্ন লাগে দে রোহিঙ্গার কনসার্ন লাগে অনেকের হক দিবস মাদে রোহিঙ্গা মাদে এই সিসিয়ানোরে রাইজ করি বললাই আর এই বর্মার এথনিক মাইনরিটি और देश इस्लामों में बुझी बोल रहा है आर तो तिरवा मजी आवाज में चला बोलते हैं मारी है लोग रंगे को आजाद हो गया तो लाल लोग ने संभाल रहे हैं नो दे सेदा का मदे सेदी का मदे सेदी का मदे आर कुर्बानी में जो दुनिया आजाद हो ऐसा नहीं है आर को मत तो आर दुनिया में जातो दुनिया यार मत हम लोग बोलते हैं एतो लाई आज यार तिरवा मदे आर यो बसिया तो कोन आर मरा कोन नो यार रे बुझे बोला आर तिरवा संभाल रहे तिरवा मदे आवाज में चलते akan jenis kalian. Dusra nomor, orang Arab itu জানি রোহিঙ্গা को আমার হালত হইলা দেন দিলা রোহিঙ্গা को নিবারে পারে বারে তিলকি মারি মারি তোর দিদি ওর হাতে 74 বছর হয়ে অবস্থা যে 74 বছর রোহিঙ্গা को আমার মাথার ওরে বেগুন ইনসাইয়ে দে রোহিঙ্গা को আমার অনেক রাত বেলা রান্না করে এত লাই সময় হয়ে গিয়ে আর যদি আসো बर्मारे ब्रिटिश आजाद देर मजे आज शुद्ध बर्मा को मल्ला दे देना कृष्ण अल्लाह कहीं अल्लाह यका अल्लाह सिरा कर दे देना नमान यापी मेथे ना तंग किदे सेटो लोगे जो भात आजो सेटो को मसा पत्तू को मर एटे आजादी ला जाना रे मतया की ने करी ते जैसा सेंगरे आजादी जियान मजा से ना भयारा to celebrate Independence Day of Myanmar. We are gathered here to remind the world that since every brother of independent Myanmar, the Rohingya people have been subjected to systematic discrimination, exclusion and persecution. Myanmar granted independence on 4th January in 1948. However, for the Rohingya people, the true spirit of independence has never realized. For the past 78 years, independence has failed to include us, even though we are indigenous people of Myanmar and rightful citizens of the country. The Rohingya were present in our country long before independence. We participate their struggle for the independence, tax passed for the national registration cards and national identity, vote in election, and serve as a public office. Yet, despite being poor citizens, we have been